Il s'agit des mordus de l'USM Annaba. Ils sont très nombreux à porter les tuniques rouges dans leur cœur et leur souhait est de voir leur équipe leur offrir un titre, puisque Hamra Annaba est la seule équipe Annabi à avoir gagné des titres. On a un très bon entraîneur qui est bien entouré avec le président, qui lui a donné toutes les possibilités, toutes les chances et le pouvoir pour faire une grande équipe. السنة بربي اليوسم عنابة تكون عندها هضرة في الناسيونال 1. Nous, les supporters, on aime beaucoup notre club. Sincèrement, on est toujours derrière lui, quoi qu'il arrive. Qu'ils habitent la cité Rim, Boukhadra, le Pont Blanc, Sidi Ibrahim, la cité Safsaf, le Hadjar, le Mhafer ou Sidi Ammar, ils n'ont qu'une chose en tête, pousser leur équipe vers l'avant et faire la fête à chaque fois qu'elle gagne. شكون الجوار اللي تحبوا؟ قاسم. علاش قاسمي وعلاش؟ الهداف تاعنا. عناب يعني سي اون كروند ايكيب بور لو مومون والعام هذا راهي على كيف يخليهم يخدموا وبربي ان شاء الله الشامبيونا. قلنا على اللي يسمع عنابه وعلى لي سيبورتور تاع اللي يسمع عنابه. هاكم تشوفوا في اللاتيني عاد نزيد نقولوا لكم والله. انت اليوم العرس تاعك ولو كان غدوه اللي يسمع عنابه يلعبوا بالبيبليك تروح تشوف الماتش. باينه اخلاق كيما نخلاها. نكمل 90 دقيقة ومن بعد يرحمها ربي ماشي حاجة كبيرة. نحن العام هذا أنا راني ديجان ما عندناش نكلوا على ليفيدات، ليفيدات يمنعش. احنا ملي بدينا نعرفوا عنابة دير اسم للجوار، ما نجيبوش الاسامي لعنابة احنا. وعنابة راهي في قلوبنا ان شاء الله، ونتمناو البطولة والكاس ويحيى المنادي ديما. Jeunes, vieux, enfants, hommes et femmes sont tous derrière leur équipe qui doit impérativement se surpasser pour s'acquitter de sa dette envers ce public qui n'hésite pas à faire le déplacement à chaque fois qu'il le faut. L'équipe de l'USM Annaba va-t-elle pouvoir continuer à procurer de la joie à ces milliers de fervents supporters? Et ces mêmes supporters vont-ils pouvoir continuer à soutenir leur équipe et la porter haut, notamment dans les moments difficiles? واحد يخلي واحده ما يطلبش درك المستحيل، يخلي لي جوار تمشي واحده بركه لو ريزولتا يجي وحده، التيتر هذا يجي وحده. يا سبع نبا العام هذا بربي شرع لنا يكيب في المستوى، يكيب الله يبارك نعاودوا ونزيدوا. انا اونسيان جوار تاع اليزما، خصنا ان شاء الله الحاج دار فريق مليح. ان شاء الله نتمناو الباركور كيما هكا باللجان وان شاء الله الشعب وان شاء الله لازم العماده نديو البطوله ولا الكاس ان شاء الله. ربحنا بربي ان شاء الله صاي وكذا ونطلعوا شامبيونا هوليغانز دائما هوليغانز حنا وعنابه بربي ان شاء الله البطوله ولا كوب نديوها في زوز العام هذا. Annaba, une ville qui respire football et dont le public reste exigeant même si les connaisseurs seraient ravis de voir l'USMA souffler sa 27e bougie avec un titre. اليوسم عنابة كي